Zahir-Anpin. Maintenant, on va expliquer c'est qui Ephraim ben Yosef. C'était le début du chapitre qui nous a dit. Le début du chapitre. Donc, Venevaer Inyan Ephraim ben Yosef, Rosh Shifto Shel Yoshua Aniskar, parce que Yoshua il vient de Shevet Ephraim, donc c'est Ephraim ben Yosef, qui gam hu miprinat ayesod des Zahir-Anpin. Donc finalement, Ephraim aussi, ça va être Yesod des Zahir-Anpin, comme Yosef. Veze inyano hine. Nidbar etzlenu ki Yesod des Zahir-Anpin yeshbo. Yeshbo shte bechinot. Donc on vient de voir maintenant que le Yesod du Zahir-Anpin, il a deux prinot. Vehem a Yesod ve'atara sheberoshu anikra rosh tzaddik. Kanoda beparashat vayetze. Besod berkot, les brachot, les rosh tzaddik. Donc brachot les rosh tzaddik, tzaddik c'est le Yesod. Brachot les rosh tzaddik c'est ateret ha-Yesod. Donc ateret ha-Yesod il va s'appeler rosh tzaddik. C'est la atara, c'est la couronne du Yesod. Ve'atara zuhi bechinat ha-malchut shel ha-Zahir-Anpin atzmo adevuka tamid ba-Yesod. La vraie malchut c'est le partsouf de Za. Le malchut de Za c'est le partsouf. Mais ici il te dit il aura la malchut. C'est la malchut à-pratit on appelle ça. La malchut personnelle de Za. C'est-à-dire personnelle, qui c'est 10 sphérotes à lui. Mais ça ne le complète pas. Etzraim, il dit dans Sha'ar Kavzain, ça ne le complète pas pour les 10 sphérotes. Mais ça s'appelle sa malchut à lui. En fait, c'est un shoresh que la malchut lui a laissé dans son yesod. Oui, c'est un shoresh. Ça, brachot, où est-ce qu'ils sont les brachot? Berosh tzaddik. Dans la atara qui est la malchut. והנה נודע כי החסדים הם משתתפים בזעיר-אנפין מחסד ועד הוד שבו. Il te dit que quoi? Que les chassadim, ils sont mitpashtim, ils vont se répandre dans Zahir-Anpin depuis le chesed jusqu'à hod. C'est les 5 chassadim. Veklalutam mitkabetz bayesod shebo. Donc 5 chassadim se répandent dans, ça s'appelle chagat na. C'est 5. Chagat na, chesed gvura tiferet, netzarot. Voilà les 5. Ensuite leur klalout va être dans le Yesod. Veklaluta mitkabetz ba Yesod shebo. Maintenant, ça c'est pour les chassadim. Les chamisha gvurot, comment ça marche? Vechamesh gvurot em be'atara shebo liyod bechinat malchut. Donc, et donc les chamesh gvurot avec, chamesh gvurot hem ba'atara shebo. C'est-à-dire dans la atara de Zahir-Anpin, il y a là-bas les chamesh gvurot. Les Chamesh Gvurot, Liot Bechinat Malchut. Yafé, c'est Amardou. Donc les 5 Gvurot, ils sont où? Dans Ateret Shebo, dans la Malchut à Kavana. Shebo Liot Bechinat Malchut. Vehi Shoresh Shel Anekeva, de Zahir-Anpin Kanoda. Veyesham Shte Orot, Chofefot Alea, Ve'alede Mitzvat Amila Ve'apria. Korti ma'or achitzon uporim oto lema'la venishar atara begalui. Donc c'est exactement ce qu'on fait pour la Brit Mila, pour découvrir la atara, pour des roches brachot, les roches tzaddik, pour découvrir la atara. Ve'az orot agvurot shehem yecholim lekabetz shehem yecholim. Pardon, je reprends. Ve'az orot agvurot ההם יכולים לפקוע דרך דופן העטרה ולצאת משם ולהיכנס בדעת רחל העומד כנגדו באחור ממש כנודע אצלנו. Donc finalement les gvurot comment ils vont se passer? Eh bien c'est ateret ha-Yesod de Za qui va le faire passer dans le da'at de Rachel, parce que le da'at de Rachel, il est à côté du Yesod de Za. Donc à travers Ateret ha-Yesod de Za, où il y a les gvurot pour Rachel, il lui fait passer de son Yesod à Rachel, qui se trouve Kenegdo, Be'achor, Mamash Kanoda, qui se trouve à dos avec Za. Aval mitzdade ha-Yesod, Atzmo en orot ha-yotzim, donc sur le côté du Yesod, il n'y a rien qui sort. Qui yesh lahem shte mechitzot anikraim orot. Tu as 2 mechitzot, ça s'appelle orot, c'est les peaux. Gam en yara zu bechinat yara yotzed besod Yoshua mipi ha-Yesod immo lachut. Atzmo lachut.
אמנם בוקעת צדדי מחיצות העטרה ויוצאת לחוץ, וניתנה בדעת הנקבה וזכור עניין זה. Ok, donc ça va être comment les lumières ils vont passer du Yesod à la Malchut. Alors maintenant voilà, ça c'est maintenant on arrive au dernier passage pour finir le Perek, et finalement c'est la fin du texte, tout ça de Sha'ar HaPsukim. ובחינת הערה הזאת היוצאת לחוץ, דרך דופני צדדי עטרה, קודם שתיכנס בדעת רחל נוקבה דזעיר אנפין, היא הנקראת אפרים בן יוסף. Donc il te dit voilà, c'est qui Ephraim ben Yosef? Ephraim ben Yosef, c'est la Yahara. Quand elle va sortir dehors, à travers les dofnés, c'est les murs des Tzidei Atara, Kodem Shitikanes Bedad Rachel, Nukba. Donc il va y réussir. On a dit que la lumière dans Atarat Yesod de Zah, elle va donner à qui? Elle va donner à Rachel, du Da'at de Rachel, qui est juste à côté, qui est collé au Yesod de Zah, donc c'est facile. Et donc qu'est-ce qui arrive? Il te dit en sortant pour aller donner à Rachel, il y a une Yahara qui s'évapore, qui sort dans l'air. Celle-là, ça va être lui, Ephraim ben Yosef. D'accord? Donc ça va être lui finalement. D'accord? Ephraim ben Yosef. Je reprends dans les mots. ובחינת הערה הזאת היוצאת לחוץ דרך דופני צדדי העטרה קודם שתיכנס בדעת רחל נוקבה דזעיר אנפין היא הנקראת אפרים בן יוסף כי יוסף הוא היסוד ואפרים בנו הוא יערה היוצאת יפה היוצאת דרך צדדי העטרה לחוץ מצדדיה ולא דרך פיה. Voilà, donc Ephraim ויעשה Ephraim ben Yosef, donc c'est la yara, c'est le reflet qui sort par les côtés et non pas tout droit. ולכן נקרא אפרים מלשון כי הפרני אלוהי מלשון פיריה וריביה en deux mots. כי אפרים כי מלשון פיריה וריביה. אלוהי מלשון פיריה וריביה הנעשית על ידי הכנסת העטרה כנודע. גם בשם אפרים יש בו חיבור אפרמי. Ephraim, c'est le mot Ephraim. Donc première chose de Ephraim, on a dit, c'est la chante Piria Verivia. Deuxième, Ephraim. Veine Epher ou Inyan Chamesh Gvurot Bantsapa. Donc Epher, ça va être les 5 Gvurot, qui sont Bantsapa. She'olim begematria ima kolel Epher. Kanoda. Veinehem והנה הם נתונות בתוך עטרת היסוד הנקרא קול כמניין מי שהם בחינת קיבוץ 5 חסדים שבו וכל אחד כלולים ב10 הרי מי וזהו עניין אפר מי qui vient du mot Ephraim אשר מאותה הערה נעשית אפרים ונמצא כי יוסף הוא היסוד, ואפרים הוא היערת, והגבורות היוצאות דרך דפנות. צידי עטרת היסוד, כן, היוצאות דרך דפנות צידי עטרת היסוד, ויהושע הוא האבל, והיערה יוצאת בגילוי דרך פי עטרת היסוד ולחוץ, עד כאן לשונו זלहा. Donc voilà, finalement on a trouvé que Caleb et Yefouné et Yoshua aussi font partie. Ils ont une partie de Rabbi mais ils font partie de Rachel. Une partie de Rabbi ils font partie de Rachel. Donc c'est pour ça que finalement, eux, ça va être les seuls qui vont rentrer en Eretz Israël et non pas les autres. Voilà, on a fini le Perek Baruch Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.